are instigated to establish as a Muslim, as a Hindu, खूने और जो मुल्लुक की गांव की लड़की की हरण चिंता इत्यादि सत्य हत्या मिट्टी के नीचे से खूने होके मुल्लुक में मुल्लुक आश्रम से मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ राजा महाराजा इसको शिव मंदिर रास्ता के ऊपर निर्माण करना অতি গরিত কর্ম হয়েছে যারা যারা করেছে তাদের দোকান পাট সব ভেঙে গুড়িয়ে তছনছ করে দেবে রাস্তা এবং যারা আমার এখন আজকে মাটির নিচে শিব মন্দিরে শিবালয়ে উৎপাত করছে এই উপদ্রবকারীদের প্রাণদণ্ড অতীব ভয়াবহ করে দেওয়া দরকার এরা বারবার আমাকে মুসলমান হয়ে হিন্দুর ঘাতক এদের হিন্দুর জন্ম ভারতবর্ষ যখন ডিক্লেয়ার করে নিল এদিকে এরা প্রাণে থাকতে দিবে না এরা ভারতবর্ষে আসতে দিবে না তো আজ 2025 27th February this 25th of February they are creating very inauspicious at the cause very kind of irregularities to do majak they are to Padaghat Shivji Sri Hari those evils tried and established to escape from Hinduism रोष भारतीयगण के असली भारतीयगण के रोष से ये मुसलमानगण को मक्का में जबाई किया जाएगा मुसलमान तरीका से जो मेक्सिकन गल्फ में डोनाल्ड ट्रंप इवन यू आल्सो मे बी executed Elon Musk, Bill Gates, etc. Because you are all evils brought tears in every homes of the US and the rest of the world by the evils who are exploiting, churning as a Ashura class. Is a non-religious, you are a religious God's hater. I am declared the king, Kalki-Avatar, world monarch. But true person, I am on behalf of God. And rest is who is going against the other people's will kill you brutally.